Yan Macbook Air nga chung daw zozo kuligin de mo na suna dam gam ko na ta ne yan nga Macbook rupi na condition ga shin ke de ya Macbook ni daman yong ge ne hazal chkhung chas ni shotpri be ne ya Macbook ni dam wow aya condition tip top ngai de nibo 나 저저 아스마 컨디션 좀 미쇼 같이 해놓 이번에 컨디션 거 바프리 ini ya dongja rabal ya rabal dongja hai no rabal dongja ni mamung je de mo please on bo wait ayo on tip top ina merokom या मैकबुक नि दामान हाजल चिकन अच्छासनि शटपिब्रि देबं मैकबुक एयर 2015 नि ओने ग्रेड बी नि खम ऑर्डर का बिया सिल्वर कलर ने ओनोहा पासवर्ड ति फांगना नासु मैकबुक ऑर्डर काउ दे 1 2 3 4 0 सांब्रि खु स्टेप ताइबने 0 को सांब्रि स्टेपु नेगदि एंटर मैकबुक ति दन्था हाने एंटर अंको पे इंडिके हन खगिनो वा नामायार पेरा इनि वेब कैमरा में रखम Hello. namanya ya MacBook ti nama kan mana ya pirane diba yede cham model wani gaman software ni kita latest version di support ka jaro diba ma song ya Safari ni aga nai ko e Safari gate em download khana ta mangin or version ko ne or version ko download khana mangin di ma chung wifi ko khane kai ma ko test ka gim sing bane de mang biade charger na ba extra na tamo ये चार्जर को दी मंग मानसब जाने को दी Amazon नि को ऑर्डर खाना ना ने Amazon नि को ये को ऑर्डर खाना ता मंगे नासो अंथानि एड्रेस तो ना मैकबुक को डायरेक्ट ऑर्डर खाओ दे या चार्जर नि लिंक को ना तागे ये नो चार्जर तो मोदा चार्जर थिका तिंगा ये नो साइड तोंगेन मैग्नेट तोंगेन चार्जिंग इंग ने पेने आरो या निके बामो या लाइट आइगेने चार्ज युदे मैगी चिंगेन येलो कलर चिंगेन ये ने ये लाइट क्या बामा आसुले मतलब मारे बीबी राजरो नकली थोमास तकना मेरो निगम से मक्खन एक मिसुकना नंगे बा समाई चादे आगरे रोंदिया खोरा आरो यदे मैकबुक ते एप्पल लोगो चंगाने या लाइट चिंगेन एप्पल लोगो सॉफ्टवेयर अपडेट खाना दंगो अपडेट खातकिन गमखन दागतकिन मेमा दा सॉफ्टवेयर अपडेट केंगे नमेन सोमे नंगा इनदे 12 GB को डाउनलोड खागेन दाओ इंस्टॉल रोंगनान आधा घंटा रंग दंगना मंगाय जुलुम वा Yan MacBook Air nga chung daw zozo kuligin de mo na suna dam gam ko na ta ne yan nga MacBook rupi na condition ga shin ke de ya MacBook ni daman yong ge ne hazal chkhung chas ni shotpri be ne ya MacBook ni dam wow aya condition tip top ngai de nibo 나 저저 아스마 컨디션 좀 미쇼 같이 해놓 이번에 컨디션 거 바프리 ini ya dongja rabal ya rabal dongja hai no rabal dongja ni mamung je de mo please on bo wait ayo on tip top ina merokom या मैकबुक नि दामान हाजल चिकन अच्छासनि शटपिब्रि देबं मैकबुक एयर 2015 नि ओने ग्रेड बी नि खम ऑर्डर का बिया सिल्वर कलर ने ओनोहा पासवर्ड ति फांगना नासु मैकबुक ऑर्डर काउ दे 1 2 3 4 0 सांब्रि खु स्टेप ताइबने 0 को सांब्रि स्टेपु नेगदि एंटर मैकबुक ति दन्था हाने एंटर अंको पे इंडिके हन खगिनो वा नामायार पेरा इनि वेब कैमरा में रखम Hello. namanya ya MacBook ti nama kan mana ya pirane diba yede cham model wani gaman software ni kita latest version di support ka jaro diba ma song ya Safari ni aga nai ko e Safari gate em download khana ta mangin or version ko ne or version ko download khana mangin diba chung wifi ko khani kai ma test ka gim sing bane demang biade charger na ba extra na tamo ये चार्जर को दी मंग मानसब जाने को दी Amazon नि को ऑर्डर खाना ना ने
Amazon에 kita ya kate order khana tananggen. Naso anthangni address tuna Macbook ko direct order khangode ya charger ni link khona tangen. Ya no charger. Tuma da charger thika tinga. Yeno side tonggen magnet tonggen. Charging ingane penane. Aru ya nikia bamo ya light ngaigene charge yude. Magi chingen yellow color chingen yene ya light. Nikia bamo. Asule mata mara bibira zaro nak play Thomas takna mayro. Ni gumse makon ek nisukla nangi ba. Komai chaade agre ron dia khora. Aro yade Macbook de Apple logo chingane ya light chingen Apple logo. Software update khana dongo da update khatkin gamukon da khatkin. Mema da software update kenga. Namen some nanga ina de 12 GB ko download khagen dao install nan ata kon tharang dong na mangai julum wa